Orang ada angin perlu apa? Apa tabu orang jadi one is mid ten dolar angin no syllabus dekha. Emang one is mid ten dolar je syllabus kamu di sini apa ekdom common ta. Je kuno borok ongkok hanya nage ke apa nengman naro. Oh my ya kuno kaya. Nggak tahu apa juga table ini mana. Simple siapa? Table mana kan nama ta. One satu baik sing nama ta nih. Kori itu. Enggak apa cuman sing English itu ada ke 2 1 2 2 2 4 apa ke kori kaya hai. Oh hanya 2 di sini nage lah. Nggak kenapa ekdom perfect musim nang nai. Mana mantui mai tiap tiap ni ada. Pura. Ni mana ni jago sih mungkin gimana. Patca mana nang nai. Fokus kan nengamo hanya bawi wik abdi rokok ini ya. Mana pura tak kaman so nang nai. Is it clear? Ang जेसेबां नङा आं क्लास होनायाबो 2 निसिमि 9 जरा मल्टिप्लिकेशन डिसमिल टेबल एनी हाउ नमान नाय आंखौ बुझा नोङो नोङो माय होन कुन मेथ्स फैमिया ओके एंड देन ऑल द स्क्वायर रूट्स नि माने ऑल स्क्वायर रूट्स नि सिना ना नोखा ओ स्क्वायर रूट्स नि माने गाबा फ्रिया दो अब तामो ओ 1 निसिमि 20 नि सिरिका एबे त नों 1 निसिमि 100 जरा फन मानदि इंगा नि बगै टाइम काहाम बे ता 1 निसिमि 20 जरा संगाय अब का कॉमन सिं सबसमै नांगौ माने कक्से इंगा ताबो square roots ni mani abo tamo abo tu nong nang ko pung dai aro ga ai mo draw skill ga tam bumti ara example ang ri nai ta ga mende 1 square mane no 1 into 1 kan kai 1 nung umti mani ko omne no square ko bu thla tabo ga tabo ro ma jadi o jaga wa 2 square kan ga 2 into 2 ga 4 ni thaka ga 3 square ga 9 ni tha 4 square ga 16 ni tha ga tabo tai tong nai ni 5 square ga 25 ni tha 6 square kan 36 इंखा 7 square kan 49 इंखा 8 square kan मुसुं थिनाय जाबो 64 इंखा गताव 9 square kan 81 इंखा 10 square kan निनि मुसुं थिनाय 100 इंखा 11 square kan ताम थिनाय 1 to 1 आं तुमको समान जा खाइ खाइ मानो निनो अबो डाइरेक्ट जेमन 11 square kan 121 इंखा नाय गताव 12 square kan मुझे 144 मुझका 15 स्क्वायर घंटा मुझे कितना हाँ 225 इन्हें 16 स्क्वायर घंटा मुझे कितना 196 और मैं है नंग जो तो ना होगा yes हाँ 256 मुझका तब और मैं है नंग जो तो ना और जगह वो नीली 1 निस्मी 20 जरा at least पूरा मुझे ताऊ नंग Angka pun kata apa? Angka apa thangga? Angka tahu orang mana cube roots kita tahu sana, or cube ni or thangga 3 dah no. Mana bini power, je kuno number ni power tahu 3 dah na, ya pilih mana kau? Bukan? Angka awak kata awak orang buat apa awak mak hidup baik saya kelas 8 tu awak. Tahu orang mana orang square ni apa lagi? Orang 3 kan? Orang kau tu nota, orang 3 ni kan macam jam bin macam. Awak kiri ni macam ni. Nggak obong nggak bom tinggal kok, kamu jadi nanti nggak kawan 3 cube 1 cube beri kan 1 into 1 into 1, itu tuh multiply jadi 1 nih, kok bisa tahu? Atau jadi 2 cube kan 2 into 2 into 2 equal to 8 om tinggal aja, 3 cube kan 27 kan, 4 cube kan 64 kan, iya wah aja, neng masuk banyak apa at least bisa kira 10 nomor jalan tinggi, enggak nunggu. Endo tu nang mana tu thon nang tu tay bok kabang mana nung jese kabang khai digit baring bang kha suni ni mana lap tong khai pana basic jeta naki nang tu mani bono bom pinyo hun bom tike bono tiklai ok khan nang sudu kogus khata bo nge kuno samoyo seng tamo khai simi expansion khima daga expansion mane bono jemon class 8 tong abo do o expansion to daga dui kha jodi angro phumi ya tang je omo dorkan nai ya noi romo jadi tabo omo hake rikha kuno samoyo 2 निफानंगा 3 निफानंगा रंग जादे ताऊ कुन समय 2 निसाकावा 4 रक जातों माने 2 द पावर 4 मन को अंगे 3 निसाकावा रंग जादे 5 पान रजां खा अंगे 4 निसाकावा ताइसा रंग जादे 6 पान रजां खा अमो ताम माने को अंगे अमो नि और संगे 2 द पावर 4 अमो नि और संगे ताम माने को और माने 2 मामा 4 ता तंग माने को आं को बुझा 2 मामा खोता तंग माने को क्लास से तंग मामा ब्रेक है यानी जेमन और हां 2 to the power 4 और जगह वो पक्का खना रंगे तंग ओवर 2 to the power 4 माने 2 नो और 2 के 2 नि थानाय दो ngor ka 2 the power ni hala bo अवश्य कोने रंगे तंग ओबन के नो मैथ लैंग्वेज ता मन मनो मैथ लैंग्वेज मैथ नि कासा लैंग्वेज तंग ओबन खनानि कोगु बुझा आं कुनु समय न फोरोंगो
माने बाक्सा बोर्ड सीरिया आं पक पैसाओ आफरका 2 to the power 4 नों 2 to the power 4 बिचेन को गया माने 2 to the power 4 माने 2 नि साकाव 4 दङ माने को 2 नि आके 3 बानगा 3 to the power 5 नोंके 3 नि साकाव 5 दङ नि माने अक अक सापुन नों लगलि न ओ मैथ्स नि लैंग्वेज तो नों बुजिन नांनाय मैथ्स नि लैंग्वेज तो नों बुजियाखै नों सिमेया इज इट क्लियर आंखौ बुजिना दबो नोंके एआव ति माने को नोंका अमो कमति जारो फाय नंनि कम्प्लीट एग्जाम फाय किन्तु कमति ताव रंग जदि न जेसन गासा बरक सिम्प्लिफाई अब कैसे क्रिएट करना है बहुत ही ताऊ लोग जैसे हाँ 2 to the power 4 into 3 minus 1 whole square of 0 bisa enggak divide orang menjadi और जगह 2 by 5 of the खायो enggak nengau no mana simplify खायो enggak nengau खायो aja enggak taman no uje अब kerja ni जो तो number तो mana on number ni idea ni तो mana mentau power enggak बहुत ही thang नों स्क्वायर का तांग नि थांग डिवाइड का पम्पिंग थांग अब को जगह फैनाय आम हमगनि न जगह फैबिरु हम आजो जाते सिं थागा दो एक इको एक हंगाय मल्टीप्लिकेशन दिस मींस टेबल टेबल न नों मिसिउ नां जरा फनाय आ स्क्वायर रूट हंगाय आ एटलिस्ट नों 1/20 मान नांनाय क्यूब हंगा 1/10 नों माबा जते को नम्बर नि डिस खायमा तो काहम न आ खायबाय आंखौ नों मल्टीप्लाई खायमा थांनाय जा तो फना आइडिया omsum jara to simple jeta tongmani omono ka nungkos tongmani pura mukos to बुझखाले ए ओमनि बरे के क्यूब रूट ओइ के बिदि आसे जते थांगासे आ बार के तामा डिविजिबल रूल हुनि माने ओ डिविजिबल रूल आमो सिगां फोरोंगा अनेक बार फोरोंगा हागन बाक समाया डिविजिबल रूल्स माने तामने होन जे कुनो नाम्बार कायसानो रखा ओ नाम्बार रखांगा ओ नाम्बार जों बिसोरबो डिवाइड खायमान ओमनो होन डिविजिबल रूल ओ बुझखा नागुनो मोजादि आंनो ना एग्जांपल नो कायसा रिखा नि और जगह नहीं दो और अब सिलेबस ताई सिं सिखबाया और कायसा खाय जानांग न भाई नो खुफुंनाय नाय लिबोति थे नंगाबो डिविजिबल रूल माने और जगह जस्ट टास्क मी खायथानाय माने बबो बति इन डिटेल आंनो न आगिनो आलादा आलादा थायो अब भिडियो रजा कमनाय आलादा आलादा डिविजिबल रूल नि आलादा भिडियो दङ बुझका ने तावा डिविजिबल रूल नि माने अबनो सोन तामो एवं बुद्धि खाय अबनो सिमिसे नायनि आं तावनो सपोज नो सिरिका 2 3 5 0 इंगा नंगावनो आंनो सिंगा अमो बुसबाय डिवाइड थां आंनो सागा थासिंगो माने लास्ट नम्बर ट्राबल 0 नि थाका अमो बुसबाय डिवाइड थांनाय न हाय और मन थायजामान 2 बाय डिवाइड थाङो जे आगे खायजोंनो सायमानो इंगा थायजामो डिवाइड थां 5 बाय थाङो 2 बाय थाङो 5 बाय थाङो ताङै हेंगा अमनि रुल्स दं कायसा दो इंगा जों ताव प्रथम हेंगा तामनाय और डिविजन रूल नो सिंसिनो थांगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अमनो के जों डिजिट नु दो और तो नम्बर तमनो तो जों डिजिट था अनको बुझखा और डिजिट अबनि बादे सिमिटाइ नम्बर खरि थाकोनो एक मात्र 0 दं और 0 नो जों कायसा सिरि खांगा बिनि कुन भ्यालु कुलै 0 नो जों जे कुन नम्बर दालो के सिसे बिन भ्यालु नु अनको बुझखा आमबगे सिमो 0 इनक्लुड थैलिया हाइपाना जा कायसा सिंनो साइमाना नामा तामोनै 0 इन्वेंशन खायने के आर्यभट्ट खोनागोन न इंडिया नि खरसा मैथमेटिशियन बसे 0 नो इन्वेंट खायो आगि अबनि साय आगे 0 ग्रै अबके रोमान में परियो और रोमान हमारे बमन हनो साइमा ओ जेमन गमके सिम परि माने अमाके तागो तंलाबो तो निदा अंगे रमुजारि अजगा 3 सिगा 3 सियो 4 गमके सियो 5 गमके सियो अंगे फायदा अजगा 0 ग्रै ओ 0 ग्रै माने बगै आजगावा प्लस माइनस डिवाइड खायने बगै परति खायमे एंथमो माने दोइन खायमे दा अनेक कठिन नङि थांता एवं नम्बर कतर रंनि बगै इंगा ताइबो डिफिकाल्ट नङि थांबोमि यो 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रखायने गबनाबो अनेक डिफिकाल्ट थांता खायमालिया आवन बगै एक समयो कामखा अबो अंग खायने बगै कतर नम्बर न खायने बगै टिखायमे एंगमन बगै इंडिया नि खरकसा मैथमेटिशियन नबनो अबन आर्यभट्ट ओ आर्यभट्ट से 0 टिखाय 0 आबो तांथागा 0 सिंगल सिंपल का बी कुनो नो वैल्यू ओके 0 सिंगल सिंपल का नो वैल्यू बट 0 ऑन कुनो नंबर बाय जुदिनो दाल जखा आपरो से बी वैल्यू आतो अनको बुझ खताबो ने ताबो अ 1 नि सिमि 9 जरा पे जे डिजिट त माने अबनो सों गोबां मा कक दङ जरा सोंलाय दङ फाइनाबो 1 नि सिमि 9 जरा हनै नों बुजिबा मायो अंनि थांगा आमतिको गया आरो अनेक किसे संग सोंदोंनाय थेमगा तावरो मजे जावरो 1 गेतामो और 2 गेतामो 3 गेतामो 4 5 6 7 8 9 जदुरिनो कासे माने निरे कासे रिलेशनशिप दं को बुझखा अबखानो ताबो को जे बेसिक एवं फॉर्मल एजुकेशन ज्ञान ता प्लस माइनस खानि डिवाइड खानि कासे रिलेशनशिप असुनि से मानो कम्पिटिटिव एग्जाम थांगा रमजादि ननो आं ताबो 12 कासे सिखा
hanggai 80 ke sirika ini ke 54 ke sirika abo taman relationship dong ebong o jaga taman number thangai obdiro koi thayo abo kumkoi somporko koi jabo bai habino somporko tongo nungabo tiklai mano anko kuska abo tiklai mano nge tabung no ni formal education ke class 9 10 no ya ke 11 12 ka abo haino basic jata mane boyor mane abo sini sungjan nai miska tawo nge competitive exam ke different ni thango nge competitive exam ni abo taisa ang mulo no step by step rule discussion thangai ta abo no sungbai ke de or divisible rules ni ni mane divisible rules so ngai sung 1 tabo romanya de oro joto ta pair number kriya pair number mane tamo puilang ke sung odd number mangrao odd number mane tamo hen sini ko baike bijul mane jurangnya ta duta dutanya dik single mane ekta ngabলে ngo aw wa nang ado abo odd number ne bono tam hon bono odd number pinya de no odd number nge 3 bo odd number ingo jaga 5 bo odd number ingo to nge ta 7 bo odd number 9 bo odd number ngale mane odd number mane no bijul boro dutanya ja ngale abo ni pore nge no pair number phane pair number ke duta pair number no sungkun thoi pone even number bono pair number means even number sunya de logi pair number mane sungkuno even number bono okay pair number ba even number this means sabong hangkai duita ja jura khai thanai ja nge tabu no jani o da gawa 2 mi mano ha hangkai I koro 4 mi mano punya diba hangkai ga o da 6 mi mano hangkai 8 na mi mano tak number ke sik le pai thanga daga nge tabu awni pore nang joto number asuk je kebangma je tongmani mane hazar lokho je number tongmani abo awbai jurangni nung singbai taunu je son siri da daga angano siri ga thaki ta mane 2250 example ta nge 22250 sinjang ge awa daga wo abo to oron 2 no mana hable ngo 2 bo nang ja khale 5 bo nang ja ge ngo 0 no to singora thunu ya ge 0 ge single number sing last ke ge siri mano ngo 0 na ka ge to bo to ngun noi ta 10 ta ni bising nang mas ge diba ta onyo nang number alada kun creation khajawan ba haimi ale obono nang bare na ning thung komeri na ning thung jotono o daga number na hare eglo ke khlailu bukhana tawo nge o daga wo sing obono nang thaiman lana o daga joto ko number tongmane o number nang o je box sai mani pore ngke bo figure of kya nga o figure no nuk mani pore no sing thaiman bo om se ko dibai thang ani ko bukhana tawo nge tabok sing prothom ngai sini oro joto number tongmani abo daga nang thaiman ni o LCM khuntur nang divide khuntur nang LCM HCF khanya ne bagai ge nang odd number no nang thaimi ge siniang ge nang thaimi yang thang anga tabo ko jaga nang LCM HCF khanya ne age tang tam thaima nang obo sengmu je bijur no ge seng odd number no odd mane no o double d obo no odd number to a pair number ge taw han even number ge pair number duita ja ge thumani nghale ge tabo seng je kono number no sui gabo taw 2250 ni sui gable or 2250 tamai divide thang nga bo 2 by divide thang 5 by divide thang 5 no prothom ge sing 2 by no sing ganai mane bo number 2 by divide thang an ko buska bo number 2 by divide thang ge taw ro me de o jaga 2 by divide thang man joto number ge joto no even number na nai an ko buska even number ya ga pair number no jura nga ge bodon jura mane 2 by thang mai chane man ko taw kam pani ko jaga angno thungane romina de o jaga wo yang mesang de son sia tonglaw sinta nai tas ta nai ya buska sinai nai ya ora 2 phone ni mano 4 phone ni mano okay 6 phone ni mano 8 phone ni mano yang khaba 0 phone ni mano ai ko kasha repeat khali kahang buji da kare oro upulu go jesepan number kha on number ni bisingo 2 ni mano 4 ni mano 6 ni mano 8 mano 0 ni mano ang tau figure sang mangga bokni ngomo bawa obes kang ang sijata 3 5 6 omega 3 gere kata do ngo awali pare ngo mona dalu ri kha bottu bai dibai thing ang dia upuluk number 2 is it clear ngo tawo ko jaga 4 ri jaw kha omottu bai dibai thing ngo upuluk 6 ri jaw kha omottu bai dibai thing upuluk 8 ri jaw kha omottu bai dibai thing upuluk 0 jaw kha omottu bai dibai thing আর কো লবি খাতাবো অর্থাৎ উপলব্ধ নাম্বার যেপুরপনো ও জায়গাও যেসেপনো যদিনো ইভেন নাম্বার ইয়ে খাবা পেয়ার নাম্বার হনবনো টংখানকে অলওয়েজ ব 2 বাই ডিভাইড থানাই ইজ ইট ক্লিয়ার আর কো বুঝিনা বুঝিয়া টং সারি বুঝিয়া থামস সুমিনার দে কইলানো
তাই বিশা রিপিট যে কোনো নাম্বার ন जों ডিভাইড খাইনি আগে ব অ নাম্বার যদি ন ইভেন নাম্বার नि के पेयर नाम्बार थांके जुरां थांके ब जतनो 2 बाय डिवाइड थांगो इज इट क्लियर इनके हम ताबो जों 6 ब इभेन नाम्बार 2 बाय इभेन नाम्बार 4 बाय इभेन नाम्बार 6 ताइसें जाव का इभेन नाम्बार 8 इभेन नाम्बार 0 ना गाय 0 नि कुनु वैल्यू करे तावके 0 नि संगे 8 आसो खामानि इभेन नाम्बार इज इट क्लियर आन को बुझा ताबो अंशक नाम्बार आसे कटमानो नों ताबो ह जेबो न कन्फ्यूजन नि थांमोनो तामो नोंआवो कुछ डिवाइड खानानै सांगे नों अंशक नाम्बार कटमा माखा थाइमाना नि हिराना कामदैया all last ni je digit krija last ni digit amone solution संनाय जाय नोंलाय ने ताबो जदि न नों थाखायसे दङ अर ताबो 2 नि फरेखा 3 फाइल सिनाय 3 बाय साव साव डिवाइड खान आनखौ बुझा 3 बाय साव साव डिवाइड खान गे रंग जाना आरो बे रंग जाखा तीनटा नाम्बार न गे तीनटा नाम्बार बुझे दंना 3 5 6 पुला तो समर सेमिस्टार खायथान मुले न अ 3 5 6 न 3 प्लस 5 प्लस 6 हे बुझे 5 अमाय माके 8 हे 8 बाय 6 न बुझनाय 14 14 नि जाना of 14 3 बाय डिवाइड थाथां 14 3 बाय डिवाइड थांजा नोंगो 3 नि मल्टिप्लिकेशन माया दिबा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 तो तंगन दे 14 तो तंगमा नों तानो ना नो जे मल्टिप्लिकेशन को दि माने नोंगा माय माय हिंदा बताव आनि को बुझ खाताबो तारमाने अब 3 बाय डिवाइड थांया अब नों 3 बाय डिवाइड थानिगा अबनो सो डिवाइड थाइमाया इज इट क्लियर आन को बुझ खाताबो गां ताके नाम्बार ना हाजाव गाबो ताके नाम्बार ना का बन्दिं गामो और ताके जाव 2 नो ना हागांगाय अब जेमन 3 प्लस 5 प्लस 6 तिंगे ताके 2 प्लस ना बुझिं गामो 16 थांगामो निया दा 16 थांगामो दा 16 बो तो रिबिले 3 बाय डिवाइड थाइमाया 3 5 जा 15 निगो ये 3 6 जा 18 निगो लाइ थांबाय निया दा निगो एक्जेक्ट बिना जागा तो तंबा करे निगो अवन करे ताइ जा आन ना हाजाव का 4 ना हाजाव का 4 ना हाजाव बुझिं ना 20 गामो थांगेन थांया 3 बाय ग्रिब लाबते निगो अवन ता जिने ताइ जा 6 नि जाव का निगो 26 नि जाव का निया नि यावले निगो ताइ जा अवन 0 नि जाव 0 गो तो वैल्यू फुल ग्रिब कोन नागया 0 नि आगे 8 दमो 8 दिगा बुझिं हिनाय और 20 34 नाय निया दा 34 थांया 3 बाय इज इट क्लियर तामाने अब कुनु दिन फना 3 बाय डिवाइड थाइमाया ओनली 2 बाय 3 डिवाइड थाइमान आन को बुझ खाताबो ने ताबो सिंगमनो 2 बाय डिवाइड थाइमान नंगाय जे संखानो जे नाम्बार नागे 2 बाय डिवाइड थाइमानो बोनो जों 4 बाय डिवाइड थाइमानो 6 बाय डिवाइड थाइमानो 8 बाय थाइमानो आन को बुझा तांगि गाय अजगा आं स्नि रंगा 2 4 6 8 बर दुनो पेयर नाम्बार या इभेन नाम्बार आमगे अबनो जों 2 बाय डिवाइड थाइमानो 4 बाय डिवाइड थाइमानो 6 बाय डिवाइड थाइमानो 8 बाय डिवाइड थाइमानो इज इट क्लियर आन को बुझ खाताबो पुरो बुझि ना बुझि बाय केनाले अच्छा ने ताबो ताकासे कप बतामो ताकासे कप गाय अवन परे जों और 2 थांगा 4 थांगा 6 थांगा 8 थांगा ने ताबो काम तंगो सिनो 5 तंगो 5 नि नाम्बार ने को बोटिं नाय ताबो रमने ने डेभलपनो लास्ट 10 ओमर 2 3 5 निगन सिगेदो तो लास्ट नि नाम्बार जदि न 5 कोन थांगा गाय लास्ट नि नाम्बार 5 हे फनो जों 5 बाय डिवाइड खालामो को बुझ खाताबो लास्ट नि नाम्बार 5 हे बनो 5 बाय डिवाइड खालामनो नेका लास्ट नाम्बार 0 उठाबो बनो 5 बाय डिवाइड खालामनो ने 5 बाय डिवाइड खायानि बागै हय जेकुनो नाम्बार आसो थांगा अ नाम्बार नि लास्ट दे जदि 5 पर ना ये 0 नांनाय बनो जों 5 बाय डिवाइड खालामनो आन को बुझ खाताबो आ 0 जदि थांगा कुनु समय तामो 0 थांगा बनो 2 बाय डिवाइड खालामनो 5 बाय डिवाइड खालामनो नोंहा बुझा 0 थांगा बरक इभेन नाम्बार नि थांगा 0 थांमाने बनो 2 बाय डिवाइड खालामनो 5 बाय डिवाइड खालामनो क्लियर अच्छा नोंगा अमो पाइखा अमो पर 7 ले दङ आबो आबो 7 साले आटा एक्टिभिटी न आलादा डिविजन रुल फोरोंबाय नों ताबो अ जायगा दङ दिनि HCF and LCM गे HCF and LCM नि माने जोंनि जाव क्लास 10 अंके क्लास 10 HCF टिखा दिनि थानाय जनो नगे कुनु समय नरक HCF खायफोर नोंगा फैक्टराइजेशन मेथड खायजांके अबागे लंग डिविजन मेथड बनो बनो जों 2 0 0 फोरोंगा 2 बाय खांगा 100 निखा ने ताजारा 2 बाय 15 खा 2 बाय खांगा 25 नों हे खायमानि अबो गा सेंगाके सेरानि सिमिनो क्लास 3 4 नोंसिबो खायफि गामदिके दो अबो हाइ टिखाय जाकमानि अबो जे HCF नि के LCM सिस्टेम के ग्लाइनो अबो डिबेट थाखाय थायो ओके गे नं आरो क्लास 10 का कायसा मानाय तामा इक्वलिटी
algorithm method ni abo hangkai je kono duita number nai a number no ngom hangke debate khayau ni tikhaiman abo no no chapter khangul kum sina kya tak just no basic idea rakha okay ngai a jaga nong ni tam phai 1 mark ni bagai class 10 no hoy mane HCF find the HCF and LCM ni khai nai asik no ngai ek number manai ne an ko bujha শুধু 1 mark ni bagai awan pore tamna ni geometry lines and angles ni mane basic jeta অঙ্ক বনে নক স্ক্রিন পাই গলি basic অঙ্ক ও জায়গা জিওমেট্রি ও গঙ্গা লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস নি দমো অল লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেল নি মানে কেতা মো তাবো রমনে লাইনস মানে অমন লাইন দো অ্যাঙ্গেল হই কম না গঙ্গা অমো মানে আইনো ইসি সাইয়া দো মোটামুটি বাং অবনি ব जों ক্লাস 6 সিমে 8 জরা নাই থাকে আজগা লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল লগ তো না আতা তো তংবাयो মানে অ্যাঙ্গেল বডি কে ফর্ম বো অ্যাঙ্গেল বো ট্রায়াঙ্গেল নি বুসক মানে অ্যাঙ্গেল agar total number of angle abro khudam phabe okay ga abro sungnai ga amo no ang tau just of basic lo phirna ni bagai step by step oro abona amage sung omo amage sung no just idea rakha inga no tabo step by step to no kaisa na abo dige khayo ni pura in detail ma sungle jano awan operation rock match no ni eke match khani khaila kare an ko bujga awan pore to mo abo mensuration ni kamo mensuration ke square rectangle and circle abo class 8 jora tingo 9 10 o ulusiko 9 10 batsiko 9 o tomo abo square rectangle and ni circle lo mitomo 9 jora pitomo to ngatau 10 o thang ke tam phachina spare ro phachina spare cylinder an ko bujga spare cylinder hom buji ro o titi tabo over square ni man ke tamo square ni ka shape no mejare je kono kaisa shape abo oro side kriga o side ta je side to মানে o side যত না ইকুয়াল লেখা পড়ে ফির স্কয়ার ন মানে তাবো যদি ন অব হাইকে ইয়াওই অম হাই ফেলাওকা একে অং মাইও সমান তাইয়াং মাইয়াং সমান মানে দুই দিকে টু অপোজিট সাইডস আর ইকুয়াল অ সাইডস ন হকে চিন্তা মনে অং রেক্টেঙ্গেল হইথানো একে অবনে এরিয়া ঠিক হয় নি অবনে পেরিমিটার ঠিক হয় নি অব খাইও আঙ্কো বুঝকা এন্ড দেন অং বলকে তোমনে সার্কেল সার্কেল মানে কিটিং kiting hangga kiting ni bagai bom ke area ki khaja nai buska nga obo class 9 jola tidong 9 jola tei an ko buska le omoni pore khano no ngi globe phaitre globe ni akhaba omro ke sphere mane taw ngi suppose ball buska ball lo ball thunge ede mer ko ball thunge da no football thunge le nga of football taw no jare of football suppose ko ma hai football khata nga of football ko khata kiting se अब जो सर्कल एकदम फ्लैट यावले पूरा किटिंग दिबा इनका अमोनी माने निनि एरिया दिखाने माने वॉल्यूम दिखाने कबुज का इनका अमो क्लास 10 मन फाइन द सिलिंडर के तम अमो हम सिलिंडर ओ पिज्जा न करी जाते याव दिखाने दा सब बम दिखा अमोनी एरिया दिखाने अब के क्लास 10 फाइन अन कबुज का इनका और के ताउ ना क्लास 9 जरो तिर का माने न नायंग नि क्लियर नि हंके यांग क्लियर न भैया 10 अन कबुज का आयो क्लियर न भैया और परे स्टैटिस्टिक्स नि हंगे डाटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स नि हंगे डाटा हैंडलिंग के मीन मीडियन मोड भी माने नंगरो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब बड़ी दिखाई जाय अब सिंपल से किसा फॉर्मूला बानांगो फॉर्मूला बा खुंनाय बड़ी के डाटा दिखाय डाटा माने वेरी इंपोर्टेंट एंड एसेंशियल डाटा हैंडलिंग हंगे माने ताबो दबे दे जों कत अबाहाय निनि संख्या रक दिखाय माने बरक बांमा रक जोंहाङो जेन जों टोटल पपुलेशन केबा चराय केबो अकरा केबो बुरा nya ke wak kabang mo omahai age ni bongi mano nya ke bini size ni bongi mano omahai ke seng different omahai omahai shape no seng bini data no tikhai ni boika apokai obo statistics ko sarang ya abo ongko bania nga ongko ni mane ke mathematics nga statistics ni mane ke word je oro data tikhai ni omo nga amo nung bujigi na man na nga tawo no class 10 abo nga basic no ta se 14 do ya ko buj khatawo nga omo no seng tawo step by step khane ora sung tawok ta sungai jam no thaiman no ni on number system to sungka o HCF men LCM hone no sungai obo number system tom ako bujha pen